بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج میں آپ کو ایکٹیو وائس کو پیسو وائس میں تبدیل کرنا سکھاؤں گا. ایکٹیو اینڈ پیسو وائس. ایکٹیو وائس فعل معروف. اردو میں فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا فقرے میں مذکور ہو. مثلا جمال خط لکھتا ہے، اس فقرے میں لکھتا ہے فعل معروف ہے، کیونکہ اس فعل کا فاعل یعنی کام کرنے والا جمال فقرے میں مذکور ہے. انگریزی میں فعل معروف کو ایکٹیو وائس کا ورب کہا جاتا ہے. پیسو وائس فعل مجہول. فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل فقرے میں اپنے اصلی مقام پر مذکور نہ ہو. مثلا اسے سکھایا جاتا ہے، اس فقرے میں سکھایا جاتا ہے فعل مجہول ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ سکھانے والا کون ہے. انگریزی میں فعل مجہول کو پیسو وائس کا ورب کہا جاتا ہے. ایکٹیو اینڈ پیسو وائس. نمبر 1، our team wins the match. ایکٹیو وائس the match is won by our team. پیسو وائس مدرجہ بالا فقروں میں پہلے فقرے میں سبجیکٹ یعنی our team نے ایک کام کیا ہے، اور دوسرے فقرے میں سبجیکٹ یعنی the match نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ اس پر ایک کام سرزد ہوا ہے. اس لیے پہلا جملہ جس میں سبجیکٹ نے کوئی کام کیا ہے ایکٹیو وائس میں ہے، دوسرا جملہ جس میں سبجیکٹ پر ایک کام سرزد ہوا ہے پیسو وائس میں ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایکٹیو وائس کو پیسو وائس میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹرانزٹیو ورب اور انٹرانزٹیو ورب کا علم ہونا ضروری ہے. ٹرانزٹیو ورب فعل متعدی، ایسا فعل جس کے بعد مفعول لگانا ضروری ہو ورنہ فقرہ بے معنی ہو جاتا ہے. مثلا she loves، یہاں فعل لو فعل متعدی ہے، اس کے بعد مفعول لگانا ضروری ہے ورنہ فقرے کے معنی مبہم ہیں یعنی غیر واضح ہیں. she loves، وہ محبت کرتی ہے. کس سے کرتی ہے کچھ معلوم نہیں، اس لیے فقرہ مبہم ہے یعنی غیر واضح ہے. فقرہ مکمل یوں ہوگا she loves her mother، وہ اپنی والدہ سے محبت کرتی ہے. لہذا ٹرانزٹیو ورب ایسا فعل ہوتا ہے جس کے بعد مفعول ضروری ہوتا ہے. انٹرانزٹیو ورب فعل لازم، ایسا فعل جس کے بعد مفعول ضروری نہیں ہوتا. مثلا he runs، وہ دوڑتا ہے. یہ فقرہ مکمل ہے، لہذا فعل رن کے بعد مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اب فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس کو فعل مجہول یعنی پیسو وائس میں بدلنے کے لیے اصول تفصیلاً ملاحظہ کریں. پیسو وائس صرف ٹرانزٹیو ورب کی بن سکتی ہے، یعنی جس فقرے میں مفعول موجود ہوگا اس کی پیسو وائس بنے گی ورنہ نہیں. مدرجہ ذیل فقروں پر غور کریں. نمبر 1، she eats meal. نمبر 2، she runs. پہلے فقرے کی پیسو وائس بن سکتی ہے جبکہ دوسرے فقرے کی پیسو وائس نہیں بن سکتی کیونکہ دوسرے فقرے میں مفعول نہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے فقرے میں she eats meal یعنی میل جو ہے وہ مفعول کے طور پہ موجود ہیں، جبکہ دوسرے فقرے میں کوئی کسی قسم کا مفعول نہیں دیا گیا. لہذا پہلے فقرے کی
पैसिव वॉइस बन सकती है, जबकि दूसरे फिक्रे की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब रूल्स को, असूलों को तफसील से बयान करते हैं। बेस्ट रूल्स फॉर एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए बेहतरीन असूल। नंबर 1, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, फाइल को मफूल में बदल दें। नंबर 2, चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, मफूल को फाइल में बदल दें। नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, इमदादी फेल जमाने के मुताबिक लगाएं। नंबर 4, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल द टेंसेस, तमाम जमानों में फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करें। नंबर 5, यूज बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, जब पैसिव वॉइस में आप तब्दील करते हैं तो नए मफूल से पहले बी वाई बाय इस्तेमाल करें। नंबर 6, ऑलवेज राइट द क्वेश्चन वर्ड्स इन द बिगिनिंग, हमेशा सवालिया अल्फाज को जुमले के शुरू में लिखें। नंबर 7, हु इज चेंज इनटू बाय होम, यानी अगर क्वेश्चन वर्ड हु फिक्रे के शुरू में होगा तो उसको पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त बाय होम में तब्दील कर दें। नंबर 8, ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब्स को ही पैसिव वॉइस में तब्दील किया जा सकता है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट यानी मफूल मौजूद हो उनकी पैसिव वॉइस बन सकती है, वरना नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सबसे अहम बात, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो फिर आपको ये टेबल जो है अच्छी तरह से याद करना होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यानी अगर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी मफूली हालत आएगी, और जब आप मफूल को फाइल में यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी फाइली हालत जो है वो लगाएंगे। तो लिहाजा ये दोनों हालतें दी गई हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लें। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।